Mes chers élèves, bonjour. Alors maintenant, on va faire un nouveau cours qui est le courant électrique continu. Alors, on va voir le phénomène d'électrisation, électrisation par frottement. عندما نأخذ مثلا une baguette d'éponite هو المطاط ولا الكاوتشو ولا باغيت ديال الفير ولا بلاستيك on la frotte على واحد الدغا ولا على لان ولا بوت شا اكسيتيرا. هاد القضيه كنا كنديروها في هذا كنشدو الستيلو اون فروت سور لا تيت وهنايا كي اتيري هذاك واحد البو دو بابيي. الوغ هاد لا ميثود كنسميوها l'électrisation par frottement. Par exemple, comme vous voyez sur le schéma, il est de même nature, مثلا éponite, elle est chargée de même charge. ملي كنديرو الفروت ملي كنفروتيوها كتشارجا soit positif soit négatif. Alors إلا كانوا عندهم même charge غادي تكون عندنا répulsion. إلا كان de charge opposée يعني وحده négatif والاخرى positif غادي تكون عندنا une attraction. Comme vous voyez sur le schéma, l'éponite هذا اللي كنقولوا ليه هنايا الكاوتشو ولا باغيت دو فير ولا باغيت دو بلاستيك هنايا ملي كيكونوا دو ميم ناتور كتكون ريبولسيون ميم سين ريبولسيون دو سين اوبوزي كتكون عندنا attraction. Deux espèces d'électricité. On peut donc en déduire qu'il existe deux sortes d'électricité. Par convention, l'électricité qui apparaît sur le bâton de verre est notée positivement, plus, et celle qui apparaît sur le bâton d'éponite est notée négativement, moins. Remarque, deux corps chargés d'électricité de même signe se repoussent. Deux corps chargés d'électricité de signe contraire s'attirent. Alors, la nature du courant électrique, la nature du courant dans les conducteurs métalliques. Alors, fait les métaux qui ont ce qu'on appelle des électrons libres. Les électrons libres qui se déplacent mais le pôle négatif vers le pôle positif. Alors, dans les métaux, les électrons libres se déplacent et circulent de la borne moins vers la borne plus. À l'extérieur des générateurs. Ce mouvement d'électricité constitue le courant électrique. D'accord? On a la nature du courant dans les solutions électriques. Alors, les solutions, les ions. Les ions, les anions et les cations. Les anions, toujours, qui me le pôle positif, ou les cations, toujours, qui me le pôle négatif. D'accord? Alors, il y a deux sens, sens des électrons, sens de mouvement d'électrons ou sens conventionnel de courant. Sens de mouvement des électrons, comme on a vu, alors qui mène le pôle négatif vers le pôle positif. Par contre, le sens conventionnel de courant électrique, qui mène le pôle positif vers le pôle négatif. Un conducteur est un corps dans lequel les charges électriques peuvent se déplacer. Exemple, les métaux. Un isolant est un corps dans lequel les charges électriques ne peuvent pas circuler. Exemple, verre, métal, ils ne possèdent pas les électrons libres. Par contre, les métaux, ils possèdent des électrons libres qui vont se déplacer mais le pôle négatif vers le pôle positif. Alors, on va voir maintenant l'intensité du courant électrique. La quantité d'électricité, Q, transportée par un courant électrique correspond au nombre n d'électrons qui ont circulé. Alors, la relation elle est très importante. Q égale n multiplié par E. Q, c'est la quantité d'électricité en colonne, n, nombre d'électrons, ou E, quantité d'électricité élémentaire en colonne. Mais la quantité d'électricité élémentaire est celle d'un électron, l'électron est notée. E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 courant. هذه la quantité d'électricité وهذه n هو le nombre des électrons و هذيك la charge élémentaire اللي كنسميوها E est égal الشحنة الابتدائية كتساوي لنا 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. Imaginez, je vous l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique à travers un conducteur est la quantité d'électricité Q qui traverse chaque section S de ce conducteur pendant une durée.
الوغ هذاك الفيل دو كوندكتور ميتاليك مثلا في السلك ديال النحاس الي كوم ان تويو دو. الوغ هذاك التويو دو الا قد ما كان كبير قد ما كيسمح بالماء كيدوز كثير، قد ما كان رقيق قد ما كان كيسمح بالماء يدوز قليل بوندون ان سيرتان طون. داكوغ نفس الشيء هنا بالنسبه لهذاك الفيل كوندكتور، قد ما كان صغير كيكونوا فيه هذوك لي زيليكترون ليبر كي سو ديبلاس، يعني موان بارابور الى كان عند شي واحد عنده لا سيكسيون كبيره. وقلنا بالنسبه لي زيليكترون كي سو ديبلاس من لو بول نيجاتيف vers لو بول بوزيتيف، العكس ديال l'intensité de courant, le sens conventionnel. Alors pour calculer l'intensité I, I est égal à Q, la quantité d'électricité divisée par le temps, delta T. بحيث Q كتساوي لنا N multiplié par E، N هو le nombre des électrons و E هي la charge élémentaire ديال l'électron. L'intensité d'un courant est symbolisée par une flèche placée sur le schéma électrique et orientée de plus vers le moins. Alors, mesure de l'intensité du courant. L'intensité du courant électrique est mesurée à l'aide d'appareils appelés l'ampèremètre. Alors, on distingue deux types d'ampèremètres. Les ampèremètres à aiguille, ou les ampèremètres à affichage numérique ou multimètre. و لو سامبول في لو شيما الكتريك كنسامبوليزيو بحال هذا، سواء هذا ولا هذا كنسامبوليزيو بهذا السامبول. الوغ هادو باش كنبرونشيهم اون سيري في واحد السيركوي الكتريك. لو كورون الكتريك دونت اون فو ميزوري لانتونسيتي دوا ترافيرسي لامبيرمتر، خاصو ترافيرسي هذاك الكورون قلنا ملي كيجي من بول بوزيتيف غادي يمشي للبول بوزيتيف ديال هاد الامبيرمتر هنا فهم، ولا هنا على حساب شحال بغاو يكالكوليو. والبول نيجاتيف هذا غادي يمشي للبول نيجاتيف، ولكن خاصو يكون اون سيري. L'ampèremètre se branche en série dans le circuit électrique. Le courant doit pénétrer l'ampèremètre par sa bande positive. On commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampèremètre. Alors باش نحسبوا حنايا هذيك l'intensité ديال الكورون في واحد السيركوي خاصني ولا بد ناخذ le calibre le plus grand. علاش؟ هي là pour éviter à détériorer l'appareil. D'accord? Alors خاصني ناخذ le calibre le plus grand. Alors puisque ملي غادي ناخذ le calibre le plus grand غادي mesurer، غادي نشوف بان هذيك l'aiguille on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. خاص هذيك l'aiguille خاصها تبعد قد ما بعدات مزيان، وبقينا ديك الساعه نصغر في الكاليبر وكنشوف l'aiguille كتبعد، ما خاصهاش توصل ليا لا فان ديالها، خاصها تبعد قد ما كانت لا فالور كبيره قد ما تكون اكثر دقه. Alors l'intensité du courant mesuré est donnée par cette relation. هاد la relation هي باش كنحسبوا بها حنايا le courant électrique. I égale à C multiplié par petit n sur n0. C شكون هي le calibre، كتكون هذاك اللي كنختاروه في الاول le calibre، وهذه petit n هي le nombre de division يعني اللي قريناها، وهذه le nombre de division sur le cadran. غادي نشوفوا هادو مثلا عندنا هنا ها هو عندنا ان اكزامبل ديال واحد الامبيرمتر هادو فيه بول بوزيتيف بول نيجاتيف كون فوايي ايسي. عندنا هنايا هادو هو لو كاليبر، هنا لو كاليبر شوازي. الوغ لو كاليبر بلي غران هو 1 امبير، هذا 0.3 امبير، هذا 0.1 امبير. كنشوفوا لا ناتور دي سي هنايا كيكون كورون كونتينيو. كنشوف انايا فين غادي نقرا، واش نقراه في هاد لو كادرون ولا هاد لو كادرون. الوغ لا قريت في هاد لو كادرون مثلا هنا عندي 70 اي كالك، هذه بيتيت ان و ان 0 هي 100. الا قريت هنايا في هاد لو كادرون هذه 20 اي كالك، الوغ هذه هي بيتيت ان وهذه لو ان 0 هي 30. داكوغ. الوغ بوغ سي قلنا هو لو كاليبر son unité هي امبير، petit n nombre de division indiqué par l'aiguille، n 0 هو le nombre de division de cadre. اجي نشوفوا l'incertitude absolue. L'incertitude absolue هي delta I. delta I est égal à C multiplié par petit x sur 100. هاد x راه كيعطيوها لينا على حساب لاباراي، على كل لاباراي عندها x ديالها. alors pour l'incertitude relative كنديروا delta I sur I. delta I sur I. alors هذاك الشيء اللي حسبناه في delta I غادي نقسموه على
اي هذا كيعطينا انسيرتيتود ريلاتيف هذا انسيرتيتود ابسولي خاصنا نعقلوا على هذه العلاقات ونعرفوا شنو هي l'ancertitude absolue من l'ancertitude relative. Alors propriété du courant électrique عندنا loi d'électricité du courant ملي كيكون عندنا واحد السيركوي فيه en série ديال لي زاباراي كاع لي زانتونسيتي دو كورون est la même en tout point d'un circuit en série. وفي la loi des nœuds يعني ملي كيكون عندنا لي سيركوي فيه en parallèle en dérivation كيكونوا عندنا la somme des intensités du courant entrant égale à la somme des intensités du courant sortant du nœud. شنو هي النœud؟ هي هاد العقدة هاد العقدة ولكن elle est constituée par 3 fils au moins de 3 fils هنا واحد جوج خاص على الأقل تكون 3 الخيوطة اللي يكونوا إلا كانوا جوج ما يمكنش تكون نœud كانوا 3 هنا كتكون نœud 4 5 6 7 على حساب. الوغ اشنو كتقول لنا هاد القاعده ديال لا لوا دي نو كتقول لك لا سوم دي كورون انترون ايغال لا سوم دي كورون سورتون. اجي نشوفوا هنا هاد اي 1 شناهي انترون يعني غادي داخله شوفوا اي 3 سورتون غادي خارجه منه هاد اي 5 انترون اي 2 سورتون اي 4 سورتون. الوغ شنو غادي نطبقوا العلاقه غادي نقولوا اي 1 بلس اي 5 ايغال اي 2 plus E3 plus E4. Alors, la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Alors, pour petit exercice, un courant continu à une intensité est égale à 0,4 ampères. Calculez la quantité d'électricité Q débitée en 8 secondes. On sait que E est égal à Q sur delta T. Alors, Q égale à I multiplié par delta T. Où I, je gagne 0,4 ampères. multiplié par 8 secondes هذه هي دلتا تي غتعطينا 3,2 كولوم هذه هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي اللي كاينه في هذا. alors déterminer le nombre d'électrons n traversant une section de conducteur pendant ce temps. I غتساوي لنا Q sur delta T بحيث Q شناهي هي n multiplié par E divisé par delta T. alors petite n égale à I multiplié par delta T sur E. alors اش غادي تكون اي شكون هي 0,4 شفناها قبيله ملتيبلي بار دلتا تي اللي هي 8 سكوند كلشي ديفيزي بار او اللي هي 1,6 10 على بويسونس موان 19 كولون غادي تعطينا 2 10 على بويسونس 19. هذا هو لو نومبر ديال لي زيليكترون ترافيرسون هذاك لا سيكسيون ديال الفيل. شوفوا الدوزيام بارتي on disait mesurer un courant de 300 milliampères à l'aide d'un ampèremètre dans le cadran comportant 100 divisions. Les calibres de l'ampèremètre sont les suivants 5 ampères, 500 milliampères, 50 milliampères. Alors, comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit? Alors, tout simplement, on le branche en série. D'accord? Quel calibre doit-on choisir? Justifiez votre réponse. حنا شنو قلنا؟ بغينا نحسبوا واحد شدة التيار القيمة ديالها هي 300 ملي أمبير. إذا شنو هو لو كاليبر لي بلو كونفونابل ليكم؟ ما يمكنش ناخذ 50 ملي أمبير. علاش؟ لأن صغار منها بزاف. يعني إلا خديتها غادي تحرق ليا الأمبيرمنت. إلا خديت 5 ملي أمبير غادي تعطيني واحد لا فالور صغيرة وفيها لانسيرتيتود يعني نسبة الخطأ كبيرة. alors la valeur اللي غادي تكون plus convenable هي 500 milliampères. D'accord? Sur quelle graduation se fixera l'aiguille de l'ampèremètre? Tout simplement, on va appliquer avec la relation E est égale à C multiplié par 1 sur 1 0. بحيث N تساوي لنا E multiplié par 1 0 هذه غتطلع الفوق divisé par C. وغادي نحسبوا هاد E قلنا هي 0, هذه ما نحولوها on va convertir milliampère en ampère نقسموا على 1000 غتعطينا 0,3 ampère multiplié par 100 divisé par 0,5 ampère. حيت علاش حولنا حتى هذه الامبير ما بغيناش نحولوا نخليوها ماشي مشكل. انا في لا فان غادي اون فا سامبليفي بالامبير ولا الميلي امبير وفي الاخر غادي نحصلوا على 60 divisions. alors l'aiguille elle s'arrête à 60 divisions. Merci de votre attention et à la prochaine.